We have with us Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, Honorable Minister of Sports, Dr. Ramesh Savarkar sir, Honorable Chief Secretary of Government of Goa State, Sir Kandwale sir. We have All India Chess Federation President Nitin Nanak sir. We have Secretary Dev Patel, Goa Chess Association, and all were gathered here. This is an official press conference regarding how this tournament is going to go ahead. What are the things that are going to happen, and I request tournament director Grandmaster sir to have a briefing on the tournament. Thank you. Good afternoon. Thank you CM sir for organizing this tournament in a big way. So we will be hosting the World Cup from the 31st of October this month. 31st of October will be the inauguration, and the rounds will start from 1st of November. Total 206 players from 83 countries will be participating in this tournament, and this tournament has a prize money of $2 million. So this is the only event in chess, official event, which is organized in a knockout format. So first two rounds will be played with a regular time control, and it is called a classical time control, and then if the match is tied, on the third day there will be a tie-break game. So this is an elimination, and the finals will be played on 25th and 26th of November. So the 27th November will be the final day of the tournament. So we have 24 players from India who will be participating, out of which Luis Mendoza, of course, is from Goa. Then we have Vibha Deshmukh, who is only woman player from India who is participating in this tournament. Mukesh, being the world champion, has been given a top ranking. And apart from him, there is Arjun Erigaisi, Pragnananda, and many other top Indian players will be participating in this. So this will be a great bonanza for all the chess lovers and the chess players to visit and watch this tournament. I once again thank the organizing committee and the Goa government for bringing this event to India. Thank you, sir. I just add one line here. So the day one, 156 players will play, and because it's a knockout format, so round two will have 78 players who have won out of these 156, and then the top 50 seeds will be added. So we'll have 128 players again in round two, and then from there on it goes on like 64, 32, 16, 8, 4, 2, and the middle. So this is the format of the tournament. I request Honorable Minister of Sports to take it. FIDE World Cup Championship. Davis Sarkisar, October, Davis November, and Delhi. This is गोयच्या दृष्टिकोनातून स्पोर्ट्साच्या क्षेत्रात तसेच टुरिझम क्षेत्रात एक मानाचो पुरो म्हणल्यार हरकत ना, कारण हाचे पयले गोंयांत सोपुने गेम, त्यानंतर नॅशनल गेम, 20 जाल्ल्यान तेपासून फेस्ट अशा तरेचे इंटरनॅशनल इव्हेंट गोंय कायद्यान जाल्ले आसात, आणि त्यामुळे गोंयची ख्याती देशभर किंवा इंटरनॅशनल जगामध्ये टुरिझम क्षेत्रामध्ये आज वाडलेली आसा, आणि अशा तरेन की सतत एक माहितीगर जावपी इव्हेंट आसा. आपले एक कसवटी आपल्या सगळ्यांचे आसा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा, सरकाराचे आसा, की जे स्पोर्ट्स क्षेत्रांतले कंडिशन आसा ते सगळ्यांचे आसा, कार्यकर्ते आसा. त्यामुळे हांव म्हजे वतीन गोंय सरकार वतीन तशेंच आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वतीन संपूर्ण इव्हेंटाक बेस्ट विशेष सांगता, आणि तातूंत एक बरो सक्सेस जावचो आनी बरी ख्याती हे संबंध देशभरचे करपाची आणि विषयाच्या संदर्भात ते डिटेल जे आसा ते करतलेच. म्हजे वतीन परत सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि परत ताका अभ्यास विषय. Thank you so much, sir. I request Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant sir to address the press. Hello. Good afternoon. FIDE Chess World Cup 2025. 31st of October पासून 27th of November रिओ रिसॉर्ट आल्पोरा बार्देस हांगासर जे आमी ऑर्गनायज करता ताच्या प्रेस कॉन्फरन्सा खातीर आमी हांगा आसा. आमच्या मदीं आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश सावडकर, FIDEचे नितीन नारक, राजगावचे डेप्युटी मिनिस्टर डायस, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया
फर्स्ट म्हणजे आफ्टर 23 years FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 गोंयांत होस्ट करता. गोंया खातीर गौरवाची गजाल आसा, भारता खातीर गौरवाची गजाल आसा. 23 वर्सांच्या उपरांत चेस वर्ल्ड चेस कप हे भारतात येवप हे आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. म्हाका दिसता चेसच्या बद्दल इन डिटेल्स म्हाज्या पयलीं ग्रुपी सगळ्या भक्तांनी की जवळपास 206 प्लेयर आणि 82 कंट्रीज ह्या इव्हेंटात पार्टिसिपेट करतात. गोंया खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा जेन्ना 82 कंट्रीजचे प्लेयर्स आणि हांगासर पार्टिसिपेट जावप म्हणजे गोंय हे ग्लोबल लेवलाचेर पावता. म्हणजे नॉट ओन्ली इन द स्पोर्ट्स बट ट्युरिजम सेक्टरांतूय बी वर्ल्ड चेस कॉम्पिटिशन खूब व्हड फायदो जातलो. म्हणून हांव थँक्स फॉर द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी एंड ऑल्सो फॉर द मानसूनभाई मडविया कारण इट इज जॉयंटली कोलॅबोरेशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे आमी हांगासर ऑर्गनायज करतात. तांच्यांनी ऑर्गनायज करपाची संद ही आमकां हांगासर दिल्लीच्या खातीर सगळ्यांत पयल्याच पयलीं हांव तांचे आभार व्यक्त करता. आमी पळयता गोंयांतल्यान सातत्यान ग्रँड मास्टर लिओ मेंडोझो, ग्रँड मास्टर अनुराग मांगल, इंटरनॅशनल मास्टर भक्ती कुलकर्णी, नितेश, अमय, ऋत्विक आणि इथान बाज त्या सारकेले जवळपास 7-8 प्लेयर हे ग्रँड मास्टर इंटरनॅशनल मास्टर गोंयांतल्यान जाता. म्हणजे गोंयांत केदो व्हडलो टॅलंट आसा आमच्या सगळ्या जाणांच्या लक्षांत आयला आसता. आणि वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप जाल्या उपरांत अजुनूय बी यूथ जे आसा ते आनिकूय बी चेस हाच्या कडेन एट्रॅक्ट करतले. आतां इन लॉंग रन आमी ताका म्हणटा की एखादो इंटरनॅशनल किंवा वर्ल्ड क्लास लेवलाचो टुर्नामेंट जेन्ना जावप इट वील बी द लॉंग रन फॉर नेक्स्ट अनादर 25 years अशा पद्दतीचे प्लेयर्स तयार जावचे. म्हणून आमी सातत्यान अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. सातत्यान इंटरनॅशनल बॉडीज वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन गोंयांत अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. इट ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ अवर बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच वी हॅव आसा. म्हणून तर अशा पद्दतीचे आयर्नमॅन आसतलो, इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टिवल आसतलो, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसतलो किंवा हांगा जावपी वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड चेस आसतलो, वर्ल्ड टेबल टेनीस आसतलो. वेरियस इव्हेंट्स आतां पर्यंत आमी ऑर्गनायज केले. आमी गोंयांत आसलेले आमचे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान हाज्या खातीर आमी सगळीं बऱ्या पद्दतीन यूज करता. म्हणून हांव परत एकदा गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन FIDE चेस वर्ल्ड कप हेचे लोगो लॉन्चिंग आनी एंथम लॉन्चिंग आतांच जालें. हेजे लोगो जो आसा तुमी जर पळयशात इट इज टोटली इन लायन वीथ द गोवा. आमी पळयता आसतले लोगो कंप्लिटली गोंयचे पिक्चरायज केला. गोंय पुराय ग्लोबल लेवलाचेर पावोवपा खातीर FIDE लोगो आमकां स्थानीक दिला आणि ऑलमोस्ट ताच्या खातीर बी आमी ग्लोबल लेवलाचेर पावतात. एंथम सॉंग जर आमी पळयतले आसत जाल्यार इट इज आफ्टर ऑल हे गोवा ग्लोबल लेवलाचेर कशा पद्दतीन पावचें हें तेंच्यांनी एंथम सॉंगांतल्यान दाखयला. इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस दीस इव्हेंट आमी ग्लोबल लेवलाचेर पावतले. आमचो टॅलंट जो आसा हो टॅलंट आनी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जशें आमी म्हणटा अनुराग भक्ती इथान हे आतां पर्यंत जे प्लेयर्स जाले इन फ्युचर तुमकां अशाच पद्दतीचे चेस प्लेयर्स जे आसा हे पळोवपाक मेळटले हाची म्हाका खात्री आसा. परत एकदा FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 जो आमचे कडेन 31 ऑक्टोबर 27 नोव्हेंबर पर्यंत जाता ताचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव स्वागत करता. मैं फिर एक बार FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 जो गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है जो इस भारत देश में 23 साल के बाद ऑर्गेनाइज हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अपने मानसूनभाई मडविया द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट in the state of Goa. I welcome behalf of the Goa. I welcome behalf of the people of Goa. We are organizing this from the 31st of October to 27th of November in the Rio Resort. It is at Arpora Bardes, Goa. उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ. It is almost 206 players, international players participating in this event and 82 countries are participating in this event. This event is not only the sporting event for us, but this event is for the tourism highlight. इससे हो जाएगा. इसलिए मैं इस इवेंट को देखते वक्त मैंने बहुत ही गोवा की सरकार की तरफ से गोवा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सहकार्य तो दिया है. इस इवेंट का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गोवा के बच्चों को किस तरह से होगा इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा. पहले भी गोवा से लियोन, अनुराग, भक्ति, नितेश, अमय, ऋत्विक, नितान ये ग्रैंड मास्टर इंटरनेशनल मास्टर बन चुके हैं. मुझे उम्मीद है आगे आने वाले 25 साल में इसी तरह से ग्रैंड मास्टर इंटरनेशनल मास्टर गोवा से हो जाएंगे. ये हमारे लिए गेन है और अपने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सही से गोवा में क्रिएट किया है. इसीलिए इंटरनेशनल इवेंट्स बार बार यहाँ पे होते हैं, चाहे वो आयरनमैन होने दो, चाहे वो वर्ल्ड टेबल टेनिस होने दो, वर्ल्ड बीच वॉलीबॉल होने दो, इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल होने दो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने दो.
इस तरह के इवेंट हमेशा हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, इसलिए इस इवेंट की पुश करते वक्त मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है। आज उनका जो लोगो लॉन्चिंग और एंथम लॉन्चिंग जो दोनों सेरेमनी हुआ था, इसका मैं बहुत स्वागत करते हुए उन्होंने लोगो लॉन्चिंग में यहाँ हाईलाइटेड गोवा, इसलिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और इवन दो एंथम लॉन्चिंग या हाईलाइटेड द गोवा सीनिक ब्यूटी इन द एंथम सॉन्ग, इसलिए भी मैं चेस फेडरेशन की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि दे विल हाईलाइट अवर टूरिज्म ऑन द ग्लोबल मैप, गोवा ऑन द ग्लोबल मैप, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार मैं सभी ग्लोबल प्लेयर I welcome once again one and all for this World Cup 20 Chess World FIDE Chess World Cup 2025 from the 31st of October to the 27th of November in the Rio Resort, Arcora, Bades, Goa. And welcome to Goa, welcome to India. Thank you. Thank you, Mr. Sir. If any questions from press, I can have one of the questions. There are no questions. We wind up with the press conference.